अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये अमल जो है ये रमज़ान मुबारक का अमल है। यानी कि अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से और अल्लाह के फ़ज़ल से, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका जो फ़क्र व फाका है वो ख़त्म हो जाएगा और दौलत ऐसी आएगी जैसे आप ये कहते हैं कि दौलत इस तरह से आपकी तरफ आएगी जैसे मकनातीस को खींचता है। जैसे मकनातीस के अंदर ये ताकत मौजूद होती है कि वो दूसरे मकनातीस को अपनी तरफ खींच लेता है, बिल्कुल वैसे दौलत जो है वो आपके पास आएगी। बिल्कुल वैसे दौलत के अंबार जो हैं वो आपके पास लगेंगे, बिल्कुल वैसे। और करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ही है, करने वाला अल्लाह है। लेकिन अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे रमज़ान के पहले दिन, अगर आप ये तस्बीह कर लें, रमज़ान के पहले चांद को ये तस्बीह कर लें, 101 मरतबा अगर आप ये पढ़ लें, तो सारा साल जो है अल्लाह ताला की रहमतों का जो नज़ूल है वो आपके ऊपर होता रहेगा। सारा साल अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो आपकी तरफ मतवज्जो रहेंगी और सारा साल जो है आप अल्लाह ताला की नियामतों से फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये अमल जो है इंतहाई ख़ास है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि अगर आप इस अमल को करते हैं तो इसको इंतहाई खुश उसलूबी के साथ करें, इंतहाई अच्छे तरीके के साथ करें, ताकि इसमें किसी भी किस्म का कोई गलती या कोई कोताही जो है वो आपसे ना हो। किसी भी किस्म की गलती या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं, कोई इसमें शराइत नहीं, कोई ऐसी शराइत नहीं। लेकिन पढ़ना बिल्कुल वैसे है जैसे मैं बताऊंगा। पढ़ना ऐसे है कि ध्यान लगा के पढ़ना है। पढ़ना ऐसा है कि अल्लाह ताला जो है वो देख रहा है, उसके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं उसके सामने ये जिक्र कर रहा हूँ, मैं उसके सामने ये विर्द कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे आपने दिलो जान के साथ आपने इस अमल को करना है, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। ये सारी कायनात, ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला की ही है, अल्लाह का बनाई हुई है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक किया है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। तो ये सब कुछ किसका है? ये सब कुछ अल्लाह ताला का है। तो जब सब कुछ उसका है तो देने वाला भी वही है जो आपको अता करेगा। उसके अता करने से ही आपको मिलेगा। और जो उससे रूगर्दानी करेगा, जो उसकी नाफरमानी करेगा, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो कहार भी है, वो जब्बार भी है। वो कहार भी है, वो जब्बार भी है। तो अल्लाह ताला जो है वो करने वाली ज़ात है। यकीन जो है वो आपका पुख्ता होना चाहिए। इस अमल को करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आपका यकीन जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे हो और इस कदर यकीन हो कि अगर मेरे मोज़े या मेरे जूते का तस्मा भी अगर टूट जाता है तो वो भी मुझे अल्लाह ताला ही देगा। कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं खुद चाहूँ तो अपनी मदद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। वो कहते हैं ना कुन फयकून, तो कुन फयकून वाली बात है। यानी कि वो कहता हो जा फयकून, बस वो बात हो जाती है। उसमें कोई रद्दो बदल नहीं, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं, करने वाली ज़ात उसी की है। अब अमल की तरफ चलते हैं कि अमल आपने किस तरह से करना है। पहली बात तो ये कि अमल को आपने कमरे में करना है। अपने कमरे में कर सकते हैं, चाहे नमाज पे बैठ के 101 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला पूरा साल जो है आपके ऊपर जो है अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता रहेगा और आप हैरान हो जाएंगे कि आपको ये दौलत कैसे मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, कौन है जो ये अता कर रहा है। बेशक वो अल्लाह की ज़ात है। पढ़ना क्या है? तो पढ़ाई की तरफ आते हैं। आपने पढ़ना ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ला इलाहा इल्ला अंता। दोबारा सुन लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ला इलाहा इल्ला अंता। तीसरी बार सुन लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका
من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے بس۔ اس سے زیادہ آسان عمل، اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ کامیابی کی طرف لے کر جانے والا عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ دوستو آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ ہم نے روحانیت اور عملیات کورس کا آغاز کیا ہے، جس میں آن لائن واٹس ایپ کال کے اوپر تعلیم دیتے ہیں۔ انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ جو ہے یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی سے بھی عملیات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سے بھی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی سے بھی عملیات کرنا چاہتے ہیں تو آپ براہ راست ہماری نگرانی میں وہ عملیات کر بھی سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں، اور ہماری نگرانی کے اندر عملیات کریں گے۔ آپ کہتے ہیں بھائی سالوں سال تک ہم وظیفے کرتے رہے، جنات حاضر نہیں ہوئے، سالوں سال وظائف کیے پری حاضر نہ ہوئی، سالوں سال وظائف کیے موکل حاضر نہ ہوئے، سالوں سال وظائف کیا ہمیں کچھ بھی نہ ملا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کامل نگرانی نہیں ہے۔ جب تک کسی اللہ والے کا آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ ایک ویڈیو دیکھ کے، ایک کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کے آپ عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس بھائی کام ہو گیا، اب ہمیں کوئی کامیابی سے نہیں روک سکتا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو مکمل نگرانی میں عمل کرنے پڑیں گے۔ مکمل نگرانی کے اندر آپ عملیات کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کے اوپر نگرانی موجود نہیں ہے تو پھر کامیابی کو بھول جائیے۔ کامیابی ایسے نہیں ملتی، کامیابی ایسے نہیں ملتی۔ آپ کو پورا راستہ لینا پڑے گا، استاد کی نگرانی میں عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کے قرضے تھے، 2 مہینے کا کورس کیا، اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اندر ان کا قرضے اتار دیے۔ وہ کیسے ہوا؟ کورس کی برکت سے ہوا۔ تو انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ اگر ہدیہ آپ نہیں بھی دے سکے تو آپ کے لیے ہدیہ ہم کم کر دیں گے، پیسوں کے لیے پریشان مت ہوں، لیکن اس کورس میں لازمی ایڈمیشن لیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے زندگی دی تو ملاقات ہوگی۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو سرخرو کرے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔